جدو باپ ہوئے مشرک ابراہیم بڑی محبت دے نال بلائے تے ایتھے جناب باپ توحید والا ہے تے سفید داڑھی ہے تے سکا پتر اپنے مسلمان باپ نو گالاں کڈے سکی ماں ہے تے ماں وی کلمہ گووے سکے والدین نو کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھن والے نو اج دا مسلمان بڑی بڑی عجیب بکواس کرے تے ماما بہناں دیاں گالاں اپنے ماپیاں نو کڈے دس میں تینوں مسلمان کنج من لوا جس معاشرے دے اندر مسلمان سکے ماں باپ نو گالیاں پہنوں سے معاشرے اندر کدی رب دا رحم نہیں آندا اس معاشرے اندر کدی اللہ دا فضل نہیں آندا یقین جانو کئی تے اپنے ماپیاں نو گھروں پھڑ کے باہر کڈ دیندے نے کئی اپنے بچوں اپنے تہجد گزار والدین نو جناب تکلیف دیندے نے میں تے اکثر کہنا وا اوے سونیو ماں باپ نو تتا بھی نہیں بولنا ماں باپ نو اللہ پاک نے اتنا مقام دیتا ہے اللہ فرماندے نے اوف نہیں کہنی اپنے ابے نو اوف نہیں کہنی اپنی امی نو اوف تک دا جملہ بھی قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندے نے اپنے ماپیاں نو بولنا کوئی نہیں اے او ماں اے جن نے 9 ماہ تینو اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا ہے اے او باپ جن نے آپ بھکھیاں رہ کے تے تینو کما کما کے کھوایا ہے یقین جانو اے چھوٹا جیا سی چھوٹے ہوندے اندا باپ کماندا رہیا حتیٰ کہ کماندا اے دا باپ بوڑھا ہو گیا اے دے جسم دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں اپنی اولاد واسطے اے دیاں ہڈیاں تے جسم دا گوشت ٹلک گیا تے بزرگی اے دے چہرے تے آ گئی ہے تے ہن منڈا جوان ہو گیا دیاں کمائیاں کھاندا ہن کہندا ابا تو بولنا کنج میرے نال ابا تینو کسے گل دا پتہ کوئی نہیں ابا تو سر پھریا تینو کی پتہ ہے آج دا جدید دور ہے ابا تو پرانے زمانے داوے ایویں گلاں نہ کریا کر میرے نال ایویں بحث نہ کریا کر میرے نال اوے سونیا اے تو باپ نو گل نہیں کیتی تو باپ نو بریسٹ مارے آئے اے تیری گالاں تیرے ماں باپ دے سینے وچ گولی بن کے ٹھکیا اے ماں یقین جانو کئی کہندے نے بندے مردے نے ہارٹ اٹیک نال بندے مردے نے جناب دل دیاں دوریاں دے نال میں کہنا ماں اوے دل دا دورہ نہیں پیندا بندہ مر جاندا ہی اپنے پتراں دیاں تانیاں دے نال اپنی اولاد دے گندے سلوک نال بندہ مر جاندا ہے تاں تے اللہ فرماندے نے ہر جگہ تے نرمی کرنی ہے اور میرے پیغمبر دی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر فرماندیاں نے ایک شخص اللہ دے پیغمبر نال ملاقات کرنے واسطے آیا ہے انہیں اجازت طلب کیتی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے انہوں اجازت دے دیتی نال فرمایا اپنے قبیلے دا پورا بندہ ہے تے اللہ دے نبی نے انہوں ملن دی اجازت دیتی اللہ دے محبوب نے دے نال نرمی نال گفتگو کیتی ہے مارد کر دیاں نے سونے محبوبہ تسی اے دے متعلق فرمایا اپنے جناب قبیلے دا برا تے گندا بندہ ہے اے دے باوجود تسی اے دے نال نرمی دے نال کیتی ہے گل فرمایا عائشہ قیامت والے دن اللہ دے نزدیک سارے نالوں برا بندہ بد اخلاق ہوئے گا اپنے بد زبانی دی وجہ تو اللہ دے نال ملاقات کرنے والا بندہ اللہ پاک اس بندے نو پسند نہیں کرے گا رب کہندا قیامت والے دن میرے نزدیک سب تو برا بندہ او ہوئے گا جدی بد زبانی دی وجہ تو بندے دے نال ملاقات تے ملنا چھڑ دین اون دے نال ملاقات کرنی چھڑ دین فرمایا سب تو برا بندہ ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے بارے ایک حدیث پیش کی تھی ابو ذر نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کونوں پوچھیا گیا سونے محبوبہ جڑے خادم ہوندے نے غلام گھر کام کرن والے ایندا نال میں کنج دا سلوک کراں تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بھی روایت کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوبہ
महबूबा गुलामां नाल किंज दा सलूक करिए। जा रजुलन इलन नबी, एक बंदा नबी पाक कोल आया ते कहंदा फकाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आफो अनिल खादिम। मेरे महबूब पैगंबर नूं कहंदा सोहणिया महबूबा मैं खादम नूं कितनी वार माफ करा? फरमाया जिन्नी वार कर सकना माफ कर, जिन्ना को काम लेंदे जे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फिर पुछदा सोहणिया महबूबा मैं कितनी वार माफ करा? फरमाया कुल्ला यौमिन सबईना मर्रतन, 70 वार भी माफ करना पवे ते अपने खादमां नूं 70 वार भी रोज माफ कर देना ने। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा घर काम करे खादम नूं 70 वार भी रोज माफ करना पवे ते 70 वार ते मापियां दी तो एक गल बर्दाश्त नहीं कर सकदा, भरावां दी तो जनाब उच्ची नीवीं बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ये ते खादमां दी गल है, खादमां दी ते दूजे तेरे खूनी रिश्ते ने, खूनी ते सिला रहमी भी ते इनू कहंदे ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कोई तत्ता बोले तू नीवा हो जा, कूचा बोले तू थोड़ा तू कमजोर हो जा। फरमाया अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहा। फरमाया 70 वार भी माफ करना पिया ते माफ कर दे। ते नबी अलैहि सलातो सलाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने नबी पाक ने फरमाया रवायत सहीह अल बुखारी, पहलियां कौमां विचों एक बंदा मर गया, पहलियां कौमां दा वाकया सही बुखारी दी हदीस है। एक बंदा फौत हो गया है ते ओदे कोल ओदी रूह दे कोल मौत दा फरिश्ता आया है, मलकुल मौत आया ते उन्हें आके पूछया कोई चंगा भी काम कीता ही, कोई जिंदगी अंदर कोई चंगा भी काम कीता ही कि नहीं कीता। ये हदीस है, नबी पाक दा फरमान है, सही बुखारी दी हदीस है कि पहलियां कौमां चों बंदा मर गया ते ओदे कोल मौत दा फरिश्ता आया ते नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने ओ आके पुछदा हां भी कोई चंगा भी काम दुनिया ते करके आया है कि एवं आ गया है? बड़ा सोचा बाद अंदर फरिश्तियां नूं जवाब देंदा है हाँ हाँ मैं मालदार लोगां नूं एक गल अक्सर कहा करदा सां, मालदार बंदियां नूं कि अपने नौकरां नाल अपने चाकरां नाल अपने गरीब भरावां तों दरगुजर करया करो, जे कोई मकरूज ने ते उन्हां नूं मुल दे दिया करो। ते नबी पाक फरमांदे ने जदों इन्नी गल उन्हें फरिश्ते नूं कीती है जनाब ते फाता वास्ता फाता जावाज़ु हो ते फरिश्तियां ने उस बंदे तू दर गुजर कीता ते उहदे नाल सख्ती भी कोई नहीं कीती ते उस बंदे नूं रब ने माफ भी कर दिता है।